अस्सलाम वालेकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सन्नी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को इंग्लिश ग्रामर सिखाने जा रहा हूं। लेकिन इस ग्रामर की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है ग्रामर के रिलेटेड। इन ग्रामर देयर इज अ टॉपिक विच इज क्लास एंड टाइप्स ऑफ क्लास। इस वीडियो में क्लास के बारे में बताएंगे और टाइप्स ऑफ क्लास के बारे में हम बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। दैट व्हाट इज क्लास। सबसे पहले क्लास की मफहूम की तरफ बढ़ते हैं। So, class. Class is a group of words with the combination of subject and verb. It means that it has the presence of both the subject and the verb. अल्फाज का एक ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट भी हो, यानी ही शी इट दे वी यू सब्जेक्ट, और फेल भी हो यानी एक्शन वर्ब भी हो। आई वेंट टू द कॉलेज यस्टरडे। आई जो है ये सब्जेक्ट है, वेंट जो है ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हुआ है और वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है, यानी एक्शन भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये क्लास कहलाता है। क्लास की सेंटेंस को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है। आई वेंट टू द स्कूल। मैं स्कूल गया था, यानी आई वेंट टू द स्कूल। आई जो है ये सब्जेक्ट है, वेंट जो है ये वर्ब है, यानी एक्शन है। वेंट गया था, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो द सेकंड एग्जांपल इज ही ड्राइव्स अ कार। ही ड्राइव्स अ कार। ही जो है ये सब्जेक्ट है, ड्राइव्स जो है ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इस जुमले में भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों की कॉम्बिनेशन है, दोनों प्रेजेंस है। तो इसका मतलब ये क्लास है, तो ये क्लास कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास को आपने गेट किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की अकसाम की तरफ। क्लास की जो अकसाम है वो है दो। एक है इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा है डिपेंडेंट क्लास। तो आइए बढ़ते हैं इंडिपेंडेंट क्लास की तरफ। दैट व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लास। सो independent class, a class that give complete meaning or complete sense, it is called independent class. एक ऐसा क्लास जो मुकम्मल मानी दे और ये मानी देने के लिए इसे किसी दूसरी क्लास की ज़रूरत ना हो, यानी ये अकेले खड़ा हो सकता है। इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन, क्योंकि ये आज़ाद है। इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद, क्योंकि ये अकेले खड़ा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लास को आपने गेट किया होगा। तो यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड दैट वो क्लास, वो जुमला जो हमें कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग दे, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि जब एक जुमला हमें कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग दे, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लास को आपने गेट किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं डिपेंडेंट क्लास की जानिब। डिपेंडेंट क्लास। A dependent class is a class that doesn't give a complete meaning or doesn't give complete sense. It is called dependent class, like it can't stand alone. Point to be noted here that it doesn't give us complete meaning or complete sense. It doesn't give us complete meaning or complete sense. यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड दैट ये जो है डिपेंडेंट क्लास, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। इंडिपेंडेंट क्लास हमें कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लास हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है। अगर उर्दू में हम कहें तो एक ऐसा क्लास जिसका दारोमदार किसी दूसरी क्लास पर हो, यानी डिपेंडेबल हो, दूसरी क्लास पर डिपेंडेबल हो, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लास है। यानी जो क्लास, जो सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लास कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि डिपेंडेंट क्लास को आपने गेट किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं
ایگزامپلز کی طرف. ایگزامپلز کو دیکھنے کے بعد آپ کا مائنڈ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا فرام کنفیوژن. سو لیٹس اسٹیپ اہیڈ ٹوورڈ دا ایگزامپلز. انڈیپینڈنٹ کلاس ایگزامپل از آئی ایٹ پاستا. کمپلیٹ سینس دے رہا ہے, کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے. آئی ایٹ پاستا, میں نے پاستا کھایا تھا, کمپلیٹ سینس ہے. اگر ہم ڈپینڈنٹ کی بات کریں تو بیکاز آئی واز ہنگری, کیونکہ میں بھوکا تھا, مجھے بھوک لگی تھی. بیکاز آئی واز ہنگری, تو یہ تو کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا ہے. ڈپینڈنٹ کلاس ہمیں کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا ہے. ہاں, اگر ہم ان دونوں کی کمبینیشن کریں تو یہ تب کمپلیٹ سینس دے گا. لائک آئی ایٹ پاستا بیکاز آئی واز ہنگری. آئی ایٹ پاستا بیکاز آئی واز ہنگری. تو آئیے بڑھتے ہیں دوسری اگزامپل کی طرف. ہی نیور وینٹ ٹو دا مال alone. وہ کبھی بھی مال نہیں گیا تھا اکیلے. کمپلیٹ سینس دے رہا ہے. اگر ہم ڈپینڈنٹ کی بات کریں تو when he was younger, جب وہ جوان تھا, جب وہ جوان تھا, تو کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا ہے. لیکن اگر ہم دونوں انڈیپینڈنٹ اور ڈپینڈنٹ کی کمبینیشن کرے تو یہ کمپلیٹ سینس دے گا. لائک ہی نیور وینٹ ٹو دا مال alone when he was younger. تو آئیے بڑھتے ہیں تیسری اگزامپل کی طرف. ہی وینٹ ٹو دا پارک. وہ پارک گیا تھا. ہی وینٹ ٹو دا پارک, وہ پارک گیا تھا. کمپلیٹ سینس دے رہا ہے, کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے. وہ پارک گیا تھا, پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. ہی وینٹ ٹو دا پارک. اگر ہم ڈپینڈنٹ کی بات کریں آفٹر ہی فینشڈ دا اسکول, یعنی کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا ہے کیونکہ یہ ڈپینڈیبل ہے. اٹ از ڈپینڈنٹ, اٹس ڈپینڈ آن ادرز. ڈپینڈنٹ کلاس ڈپینڈز آن ادر. آفٹر ہی فینشڈ دا اسکول, اگر ہم ان دونوں کو کمبائن کریں تو تب یہ کمپلیٹ سینس دے گا. لائک ہی وینٹ ٹو دا پارک آفٹر ہی فینشڈ دا اسکول. سو آئی ہوپ یو ہیو گوٹن انڈیپینڈنٹ کلاس اینڈ ڈپینڈنٹ کلاس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے ان دونوں اقسام کو گیٹ کیا ہوگا اور کلاس کو بھی گیٹ کیا ہوگا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے, اس کنٹینٹ سے آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آخر میں آپ سب سے یہی ایک درخواست ہے ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.